वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। म्यूजिक। थोड़ी देर में सोने क्या चला गया, तुम लोग तो शोर मचाने लगे। चलो चलो अपने बिल में जाओ, तुम सबका बाप आ गया है। हेलो गाइस, वेलकाम टू पश्चिम। আগামী 16ই বৈশাখ বাবা বাঁকারায় গাজন উপলক্ষে আপনাদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ ও শুভেচ্ছা। बेस को चेक करते हैं, बेस चेक। सभी टेस्ट कंप्लीट। अब सभी डीजे सिस्टम एक साथ चलाते हैं। আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য পেশ করা হয়েছে বাঁকুড়ার নাম্বার 1 সাউন্ড কিং ও বেস্ট কিং সুর ও ঝঙ্কার সাউন্ড জোড়ারামবাটি থেকে। আরে বাবা, আমি ভিলেনও নই, খলনায়কও নই, ভাই ভাই হিসেবে আমার সঙ্গে চলো। দাদা না না না, দাদা টাদা কিচ্ছু, শুধু ভাই। थोड़ी देर में सोने क्या चला गया, तुम लोग तो शोर मचाने लगे। चलो चलो अपने बिल में जाओ, तुम सबका बाप आ गया है। हेलो गाइस, वेलकम टू पश्चिम। আগামী 16ই বৈশাখ বাবা বাঁকারায় গাজন উপলক্ষে আপনাদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ ও শুভেচ্ছা। बेस को चेक करते हैं, बेस चेक। सभी टेस्ट कंप्लीट। अब सभी डीजे सिस्टम एक साथ चलाते हैं। আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য পেশ করা হয়েছে বাঁকুড়ার নাম্বার 1 সাউন্ড কিং ও বেস্ট কিং সুর ও ঝঙ্কার সাউন্ড জোড়ারামবাটি থেকে। আরে বাবা, আমি ভিলেনও নই, খলনায়কও নই, ভাই ভাই হিসেবে আমার সঙ্গে চলো। দাদা না না না, দাদা টাদা কিচ্ছু, শুধু ভাই।